Alright, game on, game 2. Alright. This is game 2. 3-0. 3-2. Look good. Konti nga ng player ko ba yun? Nice one. Look good. Nay! Last hit. Shooter to eh. Long 2. 3-4. LeBron. Bing bing. Bangs! 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 Ten minutes remaining. Team scored at 9 minutes. Eight four. Uy, pero piling. Sabi ka. Alam ka rin sa kanya, boy. Wala. Pag ginahan mo siya. Okay, no? Basket, 3 points. Ay, hindi na videoan. 8-7. Hindi na videoan. Joke lang. Parang pa kaya si kay JJ sa video eh. Game 3, Vargas, Eliseo, ha? Ready. Gusto lang magpapawis yun eh. Ganda bata. Hey, check! Not good. Gago magkabuka. Kakawig gago. Ngayon na. Luta eh. Boy. Score natin 49 in favor of wall side. Oras, 14 minutes and 28 seconds. Sexy shot! Kuya Bray? Blue shirt, pasok wasos. 2 boy. Sila. Not good. Ako ay makasal. So, pass 2 boy. Laksan daw. Tutuan doon. Go down. Not good. One. Again. Bukol.
Oh shit. Two points. Score natin 20-11. Kobe. Luka. Last 3 minutes bago mag-change score. 20-13 in favor of both sides. Shooter. Good one. 20-15. 2015. Two minutes and score. Awesome. 20-15 in favor of both sides. Grabe din. 2 points. Score natin 17-20. Pang all, not good. Bilis. Overall, Kuya Jay, last 40 seconds bago mag-change score. Good point. All. 20. 15. Last 15 seconds. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank God. Tingnan mo na camera ya. Naman kayo ng tatlo. Ano yung pink talaga? Wala ka sa kotse. Score natin 23-20. Favor of Dorsan. Oy! Parang nasa tindahan lang si Kuya Jay lang. Harap niyan. Good, good. Lagyan mo ng gin to.
Ito ano, yung tubig natin. Dulat sila, no? Yung may gewang-gewang na. Masarap nila sa juice lang yan tayo. Araw lang talaga Hindi malaman. 2 points. Grabe ang shooter sa perimeter ni Tanay. Hi, ubus shooting ah. Oras natin 7 minutes, 20 seconds. Dribble tayo. One. Double. 2 points. Score natin 29-22. Ako kanina pa. Favor of Dorsa. Target kasi ko. Puta na hawakan. Walang tumawag. Tawa ko sa ilalim ba? 2 points. Manas, ano kayo na? Apple eh. Sana nasa piso. Wala sa? Kapan? Wala sa tubig. 2 points. Tumayaw pa sa ere. Sanay umano ng ano? Natapakan sa juice? Aray ko po! Ito, alert. Ano yan, Kuya Bray? Kuya Bray. Ayun na videoan. Tama. Titi. All sa gilid. May story, no? Tuwasol. Ano yan, boss? Ginagawa mo, boss? Ito, sarap. Ang taser gun. Sarap pala yan. 3 points. Ugali ko binili ito. Score natin 33-26. Yan, ang sarap na din. Sarap ito malamig. Malamig na. Score natin 35-28. Favor of Dorsa. 5 minutes exactly. Ginanon lang. Parang inagis na eh. Woo! Ay, hindi ka laban. Wala na, nagyabang na ulit. Wala na ulit shooting. Score 35-31. Hindi siya pa ulit. Wala, pinanasan mo kasi. Pinanasan mo eh. Oh. Right, Kuya Jay. Kuya Jay? Yan. Oy! Lamang na lang ng dalawa ang north side. Ayun na naman. Boy! Last 4 minutes exactly. 37-33. Fake news! Yung boy, butang ano, lasang apple talaga siya. Anong 20? Para po siya ano ko? Kita kayo pre, ano ba yun? I-reply ko yung akin. Lagyan mo sa ano mo. Pag pinulang na lang. Uy, gago, tatamaan. Shoot! Hindi. Wala daw. Ayun mo kita eh. Uy, kalati mo na din. Tanga, sobrang tapang kapag marami yan. Basket. 35-37. Last 3 minutes. Sure.
No good. Rebound by Kerr again. Good. Ayan na! Ayan na! 35-39. 2 minutes and 40 seconds. Favorite mo. Basket. 2 points. 37-39. Kuya Bray, isang ko mo yelo. Okay. Oh. Bigyan ko sa meron na susi. Tangin na to. Yan muna sa akin kasi naman mo. Lating ko na yung akin eh. Out of bounds. 2 minutes and 20 seconds. Last on base, no? Tangin na siya. Huwag mo ubusin, ha? Oh, good. 2 minutes and 11 seconds. 37-39 in favor of the door side, ha? Door side. Bang, bang. So good. Sir Campilan. 2 minutes remaining. 37-39, door side, damang. Arjan din, Arjan. Makakita naman daw yan, nagkakat ka naman. Kita nga gaga. Basket 3 points. 37-42 pare. 1 minute and 45. Tuazon. Hidor. Di pala. Next hand. Hoy! Hoy! Baka tinte, 1 minute and 37-42. Sure ball. Basket 2 points. Favorite ni Tata yan dyan eh. 37-44. 1 minute and 20 seconds ang pakainin mo dito sa... Ney! Favorite mo? Welcome to Uncle Drew Arena. Ayan na, Lebron! Basket, 3 points. LeBron! 1, 2, 3. 37-47. Last 1 minute tayo, pare. Bang! 39, number 7. Favorite! Mazon. Ay! Ala na! 40 seconds, 39-47. Javier. Ah. Basket, 1, 2, 3. 39-50. 11 lamang, 37. Eh, ko yarn. 20 seconds. 20 seconds, 20, oh, 4-3, Tuazo, 1, 4-3, basket, 1, 2, 3, 42-50, parang gasolina dati, 10 years ago, 42-50, gasolina, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 42-53, isa ng mga nanalo, 42-53. Lapit nanalo para sa leaderboard. Yung nanalo. Ito yung gitna. Ito. Ala, 1-3 na, 1-3. Leaderboard. Aray ko po. Leaderboard. Okay. Kulang tayong player, ha? Vargas, Eliseo. Kuya Bray, Vargas, Eliseo. Ito ba to? ang sarap. Denmark. Magsaka muna, Deka. Kasi support ka. Magsaka muna. Lalaro kami ni Denmark. Ah, sige. Eh, paano? Ay, pati scoring. Ayaw mo yan, Jake. Go pa. Kapali ko kaya yun eh. I-click-click mo lang. Huwag ka na, Mike. Vargas, Eliseo.